Jollibot. Waiting for Jollibot si ST. Ayan. Jollibot number. Dapat magaling mo to eh. Dapat nandyan yung ano. Nag-mix and match siya kasi spaghetti. Oo. Spice latte. 78 lang yun. Tapos isang a la carte na hamburger. Yan! Yun. Oo. Pero mura lang yata kasi magkano ba yung hamburger? Kasi talagang inisipan ko pa yun. Oo. Kasi kapag S3 and Jollibot. 119. Tapos plus 25 pa yun pag natin. So, at least diba tumahimik na. 99. Ito 300 na. Tapos yung burger. Yung a la carte. Ano? Nakakano naman. Magana eh. Binabidyo ko si Jollibot eh. Ano si Jollibot? ST. Mapengi daw, Jollibot. Alis ka dyan, mami. Tabi ka dyan. Mapengi ka na kay Jollibot. Kunin mo na. Bigay mo kay Jollibot to, mami. Oh. Sa ano, doon sa may ano mismo. Sa ibabaw. Kunin mo muna yung ano. Yan na si Jollibot, babay na. Say I did it.